विजयादशमी के अवसर पर त्रिपुरा एपेक्स फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अगरतला के महाराजागंज बाजार में एक विशेष काउंटर खोलने की पहल की है। इस काउंटर से हिल्सा, कातला और अन्य मछलियां किफायती दामों पर खरीदी जा सकती है। विजयादशमी उत्सव से पहले त्रिपुरा एपेक्स फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने गुरुवार को अगरतला के महाराजागंज बाजार में किफायती दामों पर मछलियां बेचने के लिए विशेष काउंटर खोलने की घोषणा की है। खरीदार इस काउंटर से हिल्सा, कातला और अन्य प्रकार की मछलियां कम दामों पर खरीद सकेंगे। इसमें दुम्बुर कातला मछली 300 रुपए प्रति किलो की कीमत पर उपलब्ध होगी। 3 केजी या उससे अधिक वजन वाली मछलियां 400 रुपए प्रति किलो की कीमत पर मिल सकेगी। दूसरी ओर रुई मछली 250 रुपए से 350 रुपए के बीच मिल सकती है। प्रथमे त्रिपुरा एपेक्स फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड तरफ থেকে শুভ একটা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আমরা প্রতি বছরের বিজয় দশমীর উপলক্ষে আমরা মাছ বিক্রি করি। এবারও আমরা মাছ বিক্রি করব। আমাদের মাছের যে কিছু আইটেমগুলি যেটা পাওয়া যাবে এগুলি আমি কই। প্রথমত দুম্বুরের মাছ, কাতল এবং রৌ। কাতল দুম্বুর মাছটা 2 কেজি থেকে 3 কেজির মধ্যে এই রেটগুলি থাকবে। কেজি প্রতি 300 টাকা। আর 3 কেজি থেকে আরো বড় সাইজটা এটাও দুম্বুরের কাতল মাছ, এটা থাকবে 400 টাকা কেজি প্রতি। আর রুই মাছ এটাও দুম্বুরের মাছ 2 কেজি থেকে 3 কেজির মধ্যে, এটা 250 টাকা কেজি প্রতি। আর 3 কেজি থেকে এটার থেকে বড়টা যেটা বড় সাইজটা এটা হলো 350 টাকা কেজি প্রতি। এবং हिल्सा मछली भी इस काउंटर पर किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। वजन के आधार पर 1100 रुपए से 1500 रुपए प्रति किलो की कीमत पर यह मछली बेची जा सकती है। আসে যেহেতু ইলিশ মাছের ব্যাপারটা নিয়ে, তো ইলিশ মাছও আমরা থেকে পাওয়া যাবে। ইলিশ মাছ আমাদের 5 জাতীয় মাছ সাইজের মাছটা আছে আমাদের এখানে। প্রথম হলো 800 গ্রাম থেকে 1 কেজি অল্পখানি কম, মানে 1 কেজি নিচে, এটা হলো 1100 টাকা কেজি প্রতি। আর 1 কেজি থেকে 1 কেজি 200 নিচে একটু যে এটা হলো 1200 টাকা পার কেজি। এবং 1 কেজি 200 থেকে 1 কেজি 300 থেকে একটু কম, এটা হইব 1350 টাকা কেজি প্রতি। আর 1 কেজি 300 থেকে 1 কেজি 400 গ্রামের একটু নিচে, এটা হবে 1450 টাকা কেজি প্রতি। আর 1 কেজি 400 থেকে 1.5 কেজি অবধি এটা হবে 1550 টাকা কেজি প্রতি। তো এইগুলি আমাদের ত্রিপুরা এপেক্স ফিশারি কোঅপারেটিভ লিমিটেডের কাউন্টারের মধ্যে থেকে পাওয়া যাবে। বিজয় দশমী উপলক্ষে আমরা মাছ বিক্রি করি। আমি एग्जीक्यूटिव ऑफिसर त्रिपुरा एपेक्स फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। राज्य के लगभग 99% लोग मछली खाते हैं। इस संबंध में राज्य सरकार ने पिछले 7 वर्षों में मछली उत्पादन में 5000 मेट्रिक टन की वृद्धि की है। राज्य में मछलियों की वार्षिक मांग 1.17 लाख मेट्रिक टन है, जबकि राज्य की अपनी उत्पादन क्षमता 86,000 मेट्रिक टन की है, अर्थात लगभग 31,000 मेट्रिक टन मछली की कमी है, जिसकी आपूर्ति पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बांग्लादेश और ओडिशा से आयात करके की जाती है। इसी बीच हालांकि हिल्सा के निर्यात पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर पर त्रिपुरा को कुल 1200 टन हिल्सा मछली के निर्यात की अनुमति दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।